फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। जामिया मिलिया इस्लामिया के मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले की ख्वाहिश रखने वाले तलबा के लिए खुशखबरी। यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट, यूजी, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए दरख्वास्त पेश करने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई है। यानी जो उम्मीदवार किसी वजह से अभी तक दरख्वास्त पेश करने से कासिर रहे वो अब ये काम कर सकते हैं। ख्याल रहे कि जामिया ने दरख्वास्त पेश करने की आखिरी तारीख में दूसरी मरतबा तोसी की है और मुमकिन तौर पर अब आगे इसमें तोसी नहीं की जाएगी। वो उम्मीदवार जो जामिया के मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त पेश करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट jmi.ac.in है। वाज़ेह है कि पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के यूजी, पीजी, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज में दरख्वास्त पेश करने की आखिरी तारीख 27 मई 2022 मुकर्रर थी, जिसमें तोसी करके अब 31 मई 2022 कर दी गई है। जामिया के वाइस चांसलर ने तलबा की अपील पर आखिरी तारीख में तोसी की है। पुलिस ने किसानों को यकीन दिलाते हुए धोखा देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो किसानों को नकली बीज फराहम करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही उनके खिलाफ पीजी एक्ट मुकदमा दर्ज करने को कहा है। दुंडिगल आउटर रिंग रोड सर्विस रोड बालानगर SOT महकमे ज़राअत ने मुश्तरका तौर पर इतला के साथ ही छापा मार कर एक बुलेरो को जब्त कर लिया और नकली बीज को इस इतला पर जब्त किया कि मानसून के मौसम के पेश नजर किसानों को सप्लाई करने के लिए नंदियाल से हैदराबाद के लिए ये बीज स्मगल किए जा रहे थे। ఇప్పుడు ఎక్కువ కూడా మన రీజియన్ అంతా కూడా కాటన్ సీడ్స్ వేస్తారు, కాటన్ కల్టివేషన్. సో ఇప్పుడు మనం చూసుంటే తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్, ఆనరబుల్ CM గారు, అలానే మన DG గారు, మన CP అందరూ కూడా ఈ స్పూరియా సీడ్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎరాడికేషన్ స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టి లాస్ట్ 3 years చూస్తే మనం చాలా పట్టుకున్నాము. లాస్ట్ ఇయర్ తగ్గింది ఎందుకంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఈ ఇయర్ మనం చూసుకుంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టైట్ ఉంది కాబట్టి వేరే స్టేట్ నుంచి స్పూరియా సీడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కానీ ఎక్కడ కూడా లేదు. సో వచ్చినాయన్నీ కూడా మనం పట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి కేసెస్ చూసి ఈసారి అయితే ఎక్కువ డిటెక్ట్ అవ్వట్లేదు. బార్డర్స్లో కూడా టైట్ చెక్ పోస్టులు ఉన్నాయి. సో అది దాటుకొని రావాలన్నా కూడా కష్టమవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే మన ఒక క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద నంద్యాల నుంచి మనకు ఒక 400 kgs సీడ్స్ వస్తున్నాయని తెలిసి మన SOT టీమ్స్ ప్లస్ లోకల్ దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ with the help of agriculture. बालकापुर नाला हकीमपेट में GHMC इंजीनियर इन चीफ और SNDP के ओहदेदारों के साथ तरक्याती सरगर्मियों का मुआयना किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और AIMIM कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन हारून फरहान के हमरा GHMC इंजीनियर इन चीफ जियाउद्दीन, SNDP SE, GHMC शिवानंद और दीगर ओहदेदारों ने बालकापुर नाले का मुआयना किया और तरक्की की मंजूरी दी। पानी के बहाव को मोड़ने के लिए NSF कॉलोनी का भी मुआयना किया और गवर्नमेंट स्कूल हकीमपेट से बाद में विराट कॉलोनी नाले का भी मुआयना किया गया। कारवान MLA ने कुली कुतुब शाह नगर, बालरेड्डी नगर में बॉक्स टाइप ट्रेन के कामों का भी मुआयना किया। इस दौरान उनके हमरा AIMIM शेखपेट कॉरपोरेटर रशीद फराज और सरगर्म अराकीन भी मौजूद थे। ర్యాంప్ అయిపోతుంది అక్కడ నుంచి తీసుకుంటాను ఫస్ట్ రాకపోవా మొత్తం 7 వరకు మొత్తం స్లాబ్. నేనేమంటున్నా
ہندوستانی ریلوے کی یہاں واقع دنیا کی سب سے بڑی ریل کوچ فیکٹری انٹیگرل کوچ فیکٹری ICF اس سال 15 اگست سے پہلے وندے بھارت ایکسپریس کے 2 ریک حوالے کرنے تیار ہے۔ ICF کے جنرل مینیجر اتل اگروال نے قومی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کرتے ہوئے بتایا کہ وندے بھارت کا پہلا ریک 7 اگست اور دوسرا ریک 14 اگست 2022 کو آپریشن کے لیے سونپ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے 15 اگست 2023 تک 75 وندے بھارت ریک بنانے کا ہدف دیا ہے۔ ضلع آنند پور میں پکوان گیس سلنڈر کے پھٹ پڑنے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور دیگر 2 شدید طور پر جھلس گئے۔ ضلع کے ملا کالیڈو علاقے کے ایک مکان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ گیس سلنڈر کے پھٹنے سے متصل مکان کی چھت گر گئی۔ اس واقعے میں پڑوس کے مکان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ سلنڈر جس مکان میں پھٹا اس مکان کے 2 افراد شدید طور پر جھلس گئے۔ پولیس نے بتایا کہ رزاق نامی شخص کے مکان میں صبح تقریباً 5 بجے گیس سلنڈر پھٹ پڑا، جس میں رزاق کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا عبدل بھی شدید زخمی ہو گیا۔ سلنڈر پھٹنے کی شدت کے نتیجے میں پڑوس کے مکان کی چھت گر گئی، جس کے سبب اس مکان میں مہوخاب 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے مقامی افراد کے ساتھ مل کر راحت کام کا آغاز کیا اور اس واقعے کے نتیجے میں مکان میں ملبے میں پھنسی لاشوں کو نکالتے ہوئے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا، جبکہ جھلسے ہوئے افراد کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مہلوکین کی شناخت 6 سالہ فردوس، 60 سالہ زینب، 35 سالہ داؤد، 30 سالہ شرفو کے طور پر کی گئی ہے۔ کرناٹک کے وزیر تعلیم BC کے ایک بیان کے مطابق ناگیش نے کہا ہے کہ کلاس رومز کے اندر صرف یونیفارم کی اجازت ہے۔ جنوبی کنڑ ضلع کے ایک کالج کے حکام نے ہفتے کو حجاب میں ملبوس طلباء کو گھر واپس بھیج دیا۔ یہ واقعہ منگلور کے یونیورسٹی کالج میں پیش آیا۔ کالج نے اپنے سنڈیکیٹ کے فیصلے کے مطابق حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی تھی، اگرچہ مسلم طلباء کی اکثریت نے ہفتے کو بغیر حجاب کے کلاسز میں شرکت کی، لیکن 12 طلباء انہیں پہن کر آئے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ انہیں حجاب کے ساتھ کلاس میں جانے کی اجازت دی جائے، تاہم کالج کے پرنسپل نے انہیں کلاسز میں جانے سے روک دیا اور لائبریری جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، جس کے بعد طلباء گھروں کو لوٹ گئے۔ جنوب مغربی مانسون توقع ہے کہ آئندہ 2 تا 3 دن میں کیرلا پہنچ جائے گا، جس کے ساتھ ہی موسم میں برسات کا آغاز ہو جائے گا، جو ہندوستان کی زراعت پر مبنی معیشت کی شہرگ مانا جاتا ہے۔ قبل ازیں ہندوستانی محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی تھی کہ مانسون 27 مئی کو کیرلا پر چھا جائے گا، تاہم اب محکمے نے کہا ہے کہ 2 تا 3 دن میں مانسون کیرلا پہنچ جائے گا۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کہ باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store, ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ، جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔